Bahkan ada satu sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah bin Zaid. Pada hari wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berada di kebun beliau. Beliau tidak mengetahui atas wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau didatangi oleh anak beliau dan anak beliau mengabarkan kepada beliau atas kematian daripada anaknya, kematian daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lantas mengangkat tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya Rabb, Allahumma adhhib basari hatta la ara ba'da habibi Muhammadin ahada." Ya Allah, hilangkanlah pandangan mataku, cabutlah penglihatanku ya Allah, agar aku tidak melihat seseorang pun setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah angkat penglihatan matanya sehingga beliau buta saat itu juga, karena beliau tidak ingin melihat orang lain setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah puncak kecintaan kepada Allah, yakni cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengikuti apa yang telah diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membela apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak pada zaman ini kita melalaikan syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih memilih ajaran orang-orang kafir, kita lebih memilih ajaran kaum-kaum munafik, dan kita mengabaikan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad melalui Al-Quran dan Sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, marilah kita mengikuti apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati kita, dengan kecintaan kepada beliau, karena kecintaan yang hakiki adalah kamalul ittiba, sempurnanya mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak para aslafun salih yang mana mereka telah berada di puncak kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berusaha mengikuti kecintaan para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menerapkan sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi, mengikuti pendidikan Nabi di rumah-rumah mereka, bagaimana tarbiyah Nabi kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya, mereka terapkan kepada anak-anak mereka, sehingga mereka para aslafun salih sukses di dalam mendidik anak-anak dan keluarga mereka. Tapi kita lihat di zaman ini, banyak di antara umat Islam yang mengabaikan ajaran, sunnah, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga tidak heran kita dapati pada saat ini, di zaman ini, umat Islam sudah jauh dari nilai-nilai, norma-norma ajaran Islam yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seyogianya kita banyak membaca daripada sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca daripada akhlak dan budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah sangat jarang kita temui di rumah-rumah kita. Ajaran yang diajarkan Nabi sudah jarang kita temui di madrasah-madrasah, sudah jarang kita temui di kalangan masyarakat, kalangan kepemerintahan, sudah jauh daripada apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita lihat para aslafun salih, para tabi'in, para tabi'in, orang-orang para ulama, orang-orang yang lurus di dalam mengikuti apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga menuju kepada kecintaan yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Di antara beliau adalah Sayyidi Ahmad Ar-Rifai. Banyak kisah-kisah beliau yang membahas tentang kecintaan beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Beliau adalah seorang salafun salih, seorang wali Allah, seorang yang tinggi kedudukannya di mata Allah. Beliau tidak berbuat, tidak melaksanakan sesuatu melainkan dengan apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah berada di puncak kamalul ittiba, di puncak kesempurnaan mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga gerak-geriknya selalu diperhatikan, selalu diperhatikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga beliau sangat dicintai dan dirindui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu kitab Tanwirul Qulub yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Amin Al-Kurdi, di dalam kitab tersebut diceritakan tentang kisah daripada Sayyidi Ahmad Ar-Rifai. Ketika beliau berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinatul Munawwarah. Beliau berziarah bersama ribuan orang pengikutnya dan sahabat-sahabatnya. Ketika berada di makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di hadapan makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengucapkan sebuah syair yang begitu indah. Beliau katakan, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul arda anni wa hiya naibati fahadhihi dullatul ashba'i qad hadarat famdud yaminuka kay tuhdha biha syufti. Ya Rasulullah, fi halatil bu'di, di tempat kejauhan ku utus ruhku ya Rasulullah, tuqabbilul arda anni wa hiya naibati, untuk mencium tanah yang ada jasadmu di dalamnya ya Rasulullah, dan ruhku sebagai penggantiku ya Rasulullah. Fahadhihi dullatul ashba qad hadarat, ini adalah waktu yang luang ya Rasulullah, aku telah hadir di sisimu ya Rasulullah. Famdud yaminuka kay tuhdha biha syufti, ya Rasulullah, ulurkanlah tangan kananmu ya Rasulullah, ulurkanlah tanganmu yang mulia agar tangan mulia itu bersentuhan dengan bibir yang hina ini. Hingga keluar tangan yang mulia itu dari magam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau, Sayyidi Ahmad Ar-Rifai, mencium tangan tersebut. Ini adalah karamah, suatu kemuliaan yang diberikan Allah kepada mereka yang telah kamalul ittiba, telah sempurna di dalam mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkat kecintaan yang ada di dalam hati mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.